cuando Él viene. 마태복음 24장 36절, 마가복음 13장 32절에 이런 말씀이 있습니다. En Mateo 24:36 y en Mateo 13:23 nos dice: 그 날과 그때는 아무도 모르나니 el día y la hora nadie sabe, 오직 아버지만 y 아시느니라. que solo el Padre lo sabe. 사도행전 1장 6절 7절 보니까 Y si miramos en Hechos 1:6, 그 날과 그때는 아버지의 고난이 두셨다. y que este día está en la sola potestad del Padre, 아무도 모른다. nadie lo sabe. 때와 시기는 아버지의 고난에 두셨다. Entonces el día y la hora lo tiene el Padre. 그래서 마태복음 24장 42절부터 44절에는 Y por eso es que miramos en Mateo 24:14 al 44. 그렇기 때문에 깨어있으라고 Por 얘기했어요. eso es que tenemos que estar despiertos. 언제 도둑이 들지 모르니까 깨어있으라. Por eso, como no sabemos cuándo va a venir el ladrón, hay 그리고 que quedarse 준비하고 despiertos. 있으라. Y tenemos que estar preparados. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo pensemos. 계시록 3장 3절에는 만일 일깨지 않으면 Entonces, en Apocalipsis 3 dice que si nosotros no podemos 내가 leer esto, 도둑같이 이르리니 entonces Él vendrá como ladrón. 어느 때에 너에게 이르는지 네가 알지 못하리라. Y no sabremos cuándo Él vino. 결론적으로 때와 시기는 아무도 모른다. Entonces, en conclusión, nadie conoce el tiempo y la hora. 아버지만 아신다. Solo el Padre. 그러니 깨어있으라. Por eso tenemos que estar 그러니 despiertos. 준비하고 Por eso 있으라. tenemos que estar preparados. 라고 얘기합니다. Eso es lo que nos 근데 dice. 주님의 재림의 시기를 알 수 있는 힌트 하나가 있습니다. Pero nos da una pista para la venida del Señor. 그게 마태복음 24장 14절입니다. Y esta es Mateo 24:14. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거되고 모든 민족에게 전파되고 나서 그제의 끝이 온다 그랬습니다. Cuando ese evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 세계 복음화가 주님의 재림의 시간표입니다. Entonces la evangelización mundial es la venida. 세계 la hora de la venida del Señor. 복음화는 모든 사람들이 믿는다는 얘기를 하는 게 아닙니다. La evangelización mundial no nos habla de que todos vayan a 모든 creer, 사람에게 예수가 그리스도라는 이 메시지가 전달되는 것이 세계 복음화입니다. sino que la evangelización mundial es que a todas las personas les está transmitido este evangelio que Jesús es de Cristo. 그때의 끝이 온다. Y entonces en ese entonces llegará el fin. 예수님은 재림을 약속하셨습니다. Entonces Jesús prometió su llegada. 때와 시기는 알지 Y no 못합니다. podemos saberlo el tiempo o la 하지만 이 hora. 복음이 땅끝까지 증거된 이후에 끝이 온다 그랬습니다. Pero nos dijo que si ese evangelio es predicado al fin de la tierra, entonces vendrá el fin. 제자들에게는 조금 더 구체적인 약속을 A 주셨습니다. los discípulos les dio una promesa más específica. 마태복음 10장입니다. En Mateo 10. 마태복음 10장에 아까 얘기했던 전도에 대한 얘기를 하고 있다가 En Mateo 10, antes estábamos hablando del evangelismo, en Mateo 10. 10장 23절 El versículo 23 nos dice: cuando os persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네에 가서 전하라. Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque entonces huid a la otra. 이스라엘의 모든 동네를 다니지 못하여서 인자가 오리라. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 이스라엘 땅이 그렇게 큰 땅이 아닙니다. Israel no era tan grande. 이 말을 받았던 제자들은 금방 오실 줄 Y 알았습니다. los israelitas pensaban: va a venir de nuevo. 마태복음 16장 28절입니다. Y si miramos Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Entonces que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 제자들이 이 말씀을 붙잡았어요. Los discípulos se aferraron a esa 제자들이 palabra. 어떤 마음으로 Y 살았을까요? entonces, ¿con qué fe vivían ellos? 자기 살아있을 때 주님 오시겠구나. Que el Señor vendría durante su vida. 제자들이 전부 그렇게 받았다니까요. Todos los creyentes, todos los discípulos lo creyeron así. 마가복음 9장 1절, 누가복음 9장 27절 동일한 말씀입니다. Y entonces es lo mismo en Marcos 9:1 y en Lucas 9:27. 자, 마태복음 24장 34절 보겠습니다. Y si miramos Mateo 24:34, nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. Entonces nos dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 마가복음 13장 30절에도 동일하게 얘기했습니다. Y lo mismo nos lo dice en Marcos 13:30. 이 세대가 지나가기 전에 끝이 온다. Entonces antes de que pase esta generación vendrá el fin. 누가복음 21장을 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 21. 누가복음 21장 Lucas 21. 20절에 보시면 En el versículo 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망에 가까운 줄 알라. Entonces cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. AD 70 몇 년경에 예루살렘은 군대 에워싸여서 망하게 됩니다. Y más o menos antes de Cristo, en el año 70, es que después de Cristo, es que Jerusalén pereció. 그때 예루살렘 사람들이 뭐라고 믿었냐? ¿Y qué dijeron las personas de Jerusalén en ese entonces? 아, 이제 끝이 왔구나. Ah, ya viene el fin. 예루살렘이 군대 에워싸였기 때문에 Es porque estaba rodeada
de ejércitos. 멸망이 가까이 왔구나. Y ya está llegando la destrucción. 이랬다고요. Eso es lo que ellos 이 pensaban. 세대가 가기 전에 끝이 온다. Antes de que pase esta generación, vendrá el fin. 이랬어요. Es lo que dijo. 근데 예수님이 안 Pero 오셨어요. Jesús no vino. 왜 안 오시지? ¿Por qué no habrá venido? 사도들이 다 죽어나가기 Y 시작했습니다. entonces todos los apóstoles 한 empezaron a morir. 세기가 거의 지났습니다. Y pasó una generación. 한 세기가 지났는데도 예수님이 안 와요. Y Jesús no venía después de esa generación. 이게 어떻게 됐냐? Entonces, ¿qué pasó? 그러면서 그때부터 논쟁이 생기기 시작해요. Entonces empezaron a hacer una 예수님이 disputa. 거짓말 하셨냐? ¿Será que Jesús mintió? 아니 분명히 오신다 그랬는데 누가 왜 dijo 안 que iba a 오냐? venir? 이렇게 신학 논쟁이 된 게 파루시아 논쟁이라는 겁니다. Entonces este es un debate teológico que 왜 continúa. 오신다고 했는데 안 오시냐? 그건 뭐 거짓말 하셨냐? Y entonces, ¿por qué es que dijo que iba a venir y por qué será que mintió? 하나님이 거짓말 하시지 않을 건데 그럼 이 말씀 어떻게 성취된 거냐? Dios no es mentiroso, entonces ¿cómo se cumple esta palabra? 아 성령이 오신 걸 가지고 그렇게 얘기했구나. Ah, tal vez dijo esto referente a la venida del Espíritu Santo. 결국은 그렇게 해석을 했습니다. Entonces muchos lo interpretaron así, 하지만 그렇지 pero 않습니다. no es así. 틀렸습니다. Está mal. 뭔가 하나가 빠졌어요. Hay algo que falta. 왜 예수님이 그렇게 ¿Por qué Jesús 얘기하셨을까요? dijo esto? 그렇게 살아라는 거예요. Entonces nos dijo que vivan 내 así. 살아있을 때 주님 오실 것처럼. Entonces así, viviendo verdaderamente con la fe que el Señor 주님 va a 안 venir, 오신다 그러더라도 내 살아있을 때 주님 오실 것처럼 va a venir 살아라. durante mi vida. Entonces aunque no fuera a venir, 지금 que 그 venga. 믿음이 우리에게도 유효합니다. Y entonces esta fe es lo que nosotros aplica también. 여러분 예수님이 거짓말을 했다면 이 말이 없어져야 되잖아요. Entonces si Jesús hubiese mentido, esto tendría que desaparecer. 근데 그대로 남아 있습니다. Pero aparece así. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그 사도들과 우리에게 똑같이 얘기하고 있는 Porque 겁니다. nos dice lo mismo a nosotros y también a 너희가 estos 살아있을 apóstoles. 때 주님 오실 것처럼 내가 다시 올 것처럼 그리 살아라. Entonces ustedes vivan verdaderamente con la fe que el Señor va a venir cuando yo estoy vivo. 그게 믿음입니다. Esta es la fe. 그래서 사도들과 초대교회 성도들은 전부 그렇게 살았어요. Por eso es que todos los apóstoles y todos los miembros de la iglesia primitiva vivían así. 자기 살아있을 때 주의 강림이 임할 줄 알았다니까. Y entonces ellos sabían que iba a venir el Señor durante su vida. 실제로 사도들과 제자들의 믿음을 한번 확인해 보겠습니다. Entonces confirmaremos la fe de los apóstoles y los discípulos. 야고보서 5장을 보겠습니다. En Santiago 5 del 7 al 8. Santiago 5 del 7 al 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. Entonces tened paciencia hasta la venida del Señor. 농부가 열매 맺기 위해서 오래 참지 않냐? Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. 길이 참으라. Entonces esperen con paciencia. 굳건하게 해라. Entonces aguarden. 그런데 곧 주의 강림이 임할 것이다. 주의 강림이 가깝다. Entonces afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 야고보가 이렇게 얘기했어요. Eso es lo que dijo Santiago. 심지어는 사도 바울은 더 충격적인 메시지를 합니다. Incluso el apóstol Pablo da un mensaje más impactante. 고린도전서 7장을 보겠습니다. Si miramos en Primera de Corintios 7, 여러분 잘 읽어보시면 굉장히 충격적인 내용입니다. y si lo leemos muy bien, es algo sumamente 7장 impactante. 29절로 31절입니다. Si nosotros leemos el versículo 29 hasta el 31, esto es lo que nos dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué es lo que nos dice? 세계복음화가 되면 끝이 온다고 믿었기 때문에 Entonces, como creyeron que verdaderamente iba a venir el 바울이 fin, 많은 곳에 전도했어요. el fin cuando ocurría la evangelización mundial, 그래서 Pablo 뭐라고 evangelizó mucho. 표현했냐? ¿Y qué es lo que dice? 그 때가 단축하여졌다. Nos dice que este tiempo se acorta. 세계복음화의 시간표가 단축하여졌다. Entonces, este tiempo de la evangelización mundial se acorta. 이렇게 표현합니다. Eso es lo que nos 그래서 dice. 그 때가 단축하여진 고로 Y entonces, como este tiempo se ha acortado, 안에 있는 자들은 없는 자 같이 하며 los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하며 y los que lloran como si no llorasen, 기쁜 자들은 기쁘지 않는 자 같이 y los 하며 que se alegran como si no se alegrasen. 절대적인 기준이 가까이 왔기 때문에 다른 건 중요치 않다 그 Entonces ya 말입니다. llegó un estándar absoluto, por eso no, lo demás no 뭘 importa, 위해서 살아야 되냐? porque hay que vivir. 그때가 단축하여지지 않았냐? Entonces ya está el tiempo corto, 그걸 위해서 올인해야 되지 hay que 않겠냐? hacer todo por esto. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. Esto es lo que él nos dice. 베드로후서 3장을 보겠습니다. Entonces vamos a ver segundo de Pedro 3. 야고보를 훑어봤고 바울을 훑어봤고 그 다음에 베드로를 훑어보겠습니다. Entonces nosotros ya hemos visto a Santiago, ya hemos visto qué es lo que nos dice Pablo, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro. 베드로후서 3장입니다. Entonces segunda de Pedro 3. 3장 3절에 보니까 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 Y entonces nos dice que todo el que tiene esta esperanza en él se purifica.
이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? Y entonces nos dice que cómo es aquel que tiene esta promesa del Señor. 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때까지 그냥 있다 하니 Entonces nos dice que los padres también estaban esperando esto. 그 약속이 어디 있냐? Entonces, ¿en dónde está esta promesa? 여전히 과거와 지금 똑같지 않냐? Entonces, no es lo mismo que también lo anterior. 이러면서 뭘 조롱합니까? Entonces, ¿de qué es lo que 주의 nosotros nos 강림하신다는 burlamos? 약속을 조롱한다. Entonces, ellos se burlan de la promesa de la venida. 지금 그 시간표입니다. Entonces, estamos en esa era. 말세의 때는 주의 강림을 더 조롱합니다. Y entonces, en los tiempos finales, ellos se burlan más. 왜 이 강림이 오시지 않는다고 보여집니까? ¿Y por qué es que ellos piensan que no es así? 3장 9절에 Y 보시면 si miramos el versículo 9, 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각한 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. entonces nos dice en el versículo 9, no que esta promesa de Dios no es tardada, sino que nosotros fuimos cerrados para esta bendición. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 Pero que el día del Señor viene como un ladrón. 분명히 이렇게 얘기합니다. Esto es lo que nos dice. 3장 12절이 결론입니다. Y entonces el versículo 12 del capítulo 13 es la conclusión. 베드로후서 3장 12절. Entonces segunda de Pedro 3:12. Entonces nos dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual de los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. Entonces nosotros tenemos que esperar y apresurándonos para la venida del día de Dios. 베드로는 이렇게 얘기했습니다. Esto es lo que decía Pedro. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. Entonces él esperaba a esta venida del Señor. 어떻게 우리가 신앙생활을 해야 ¿Cómo 되겠습니까? tenemos que vivir la vida de fe? 그때와 지금이나 상황이 틀립니까? ¿Es acaso la situación de ese entonces es 우리 diferente a la de 주님은 ahora? 우리에게 똑같은 믿음을 요구하고 있습니다. Porque es que nos pide la misma fe el Señor. 너 살아있을 때 주께서 강림하신다. Entonces porque el Señor va a venir en nuestros días. 그렇게 믿어라. Entonces que crean así. 데살로니가 전서 1장을 보겠습니다. Si miramos 1 Tesalonicenses 1. 데살로니가 전서 1장이 굉장히 중요한 힌트를 우리한테 주고 있습니다. Entonces 1 Tesalonicenses 1 nos da una pista muy importante. 바울이 복음 전할 때 어떻게 했는지를 얘기하고 Y 있습니다. nos dice qué es lo que él hacía cuando él predicaba el Evangelio. 1장 8절로 10절까지입니다. Entonces si miramos del versículo 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también se ha extendido de todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros con la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué nos dice? 데살로니가 교회가 소문이 워낙 났어요. Había muchos rumores de la iglesia de 그러니까 Tesalónica. 마게도냐와 아가야에 있는 많은 사람들에게 본이 됐어. Entonces fue un modelo para las personas de acá. 그러니까 y en Macedonia. 마게도냐와 아가야 지방에 바울이 지나가고 있다가 마게도냐와 아가야 사람들로부터 데살로니가 교회 얘기를 들은 거예요. Y entonces cuando Pablo estaba pasando por acá y en Macedonia, entonces él escuchó de las personas de acá y en Macedonia acerca de la iglesia de Tesalónica. 아, 당신이 데살로니가 교회 복음 전한 사도 바울이냐? Ah, usted es el apóstol Pablo que predicó el evangelio de Tesalónica, 우리가 ¿verdad? 데살로니가 교회 사람 통해서 들었다. Y entonces a través de las personas de Tesalónica nosotros escuchamos de usted. 그러면서 오히려 바울한테 얘기해 주는 Y 겁니다. le dicen ellos a Pablo. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué les dice? 9절부터는 나옵니다. El versículo 9 lo dice. 어떻게 너희 가운데 우리가 들어갔는지, Entonces, ¿cómo es que nos recibisteis? 어떻게 너희가 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 ¿Y 숨기는지, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero? 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 Y 기다리는지, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. 그걸 바울한테 얘기해 주는 거예요. Eso es lo que ellos le dijeron a Pablo. 그러니까 데살로니가 교회가 어떤 믿음을 가지고 있는지 얘기해 주는 Entonces 거예요. les estaban hablando de la fe de la iglesia de Tesalónica. 여기서 얘기해 주는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que les dice? 바울이 데살로니가 교회 처음 만났을 때 이들에게 뭘 얘기했는지가 그대로 전달됩니다. Entonces fue transmitido de la misma manera lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses la primera vez que se encontró con ellos. 그러니까 예수가 그리스도란 복음을 전하면서 처음부터 뭘 얘기했냐? 주의 강림을 Entonces 전달했다. compartiendo el evangelio que Jesús es Cristo, que es lo que dijo desde el principio, que iba a venir el Señor de nuevo. 이게 중요한 포인트입니다. Eso es lo importante. 복음 전한 복음이 전파된 모든 곳마다 주의 강림을 같이 얘기했어요. Entonces en todo lugar que compartía el evangelio les hablaba de la venida del Señor también de misma manera. 우리가 이걸 회복해야 됩니다. Eso es lo que tenemos que 바울이
a orar. 바울과 베드로와 야고보와 모든 초대교회 성도들이 자기 살아있을 때 주께서 강림하신다고 믿었습니다. Podemos ver que Pablo, Pedro y también Santiago y todos ellos creyeron verdaderamente que el Señor iba a venir durante sus vidas. 그래서 뭐라고 얘기합니까? ¿Y qué nos dice también? 사도 바울은 사도행전 20장 24절에 이렇게 고백합니다. Entonces en Hechos 20:24 es que el apóstol Pablo confiesa también de esta manera. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Entonces, pero de ninguna manera hago caso ni estimo cosa preciosa mi vida para mí mismo. 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 Con tal que acabe mi carrera para el gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús. 그 복음 전하는 것을 끝내고자 했습니다. Entonces él quería terminar esta carrera de compartir el evangelio. 순교한다는 뜻도 포함되어 있지만 Entonces claro que tiene también el martirio 자기 incluido. 살아있을 때 세계복음만 끝낸다는 마음이 포함되어 있다니까. Pero está incluido el corazón que él tenía para terminar la 사도 evangelización 바울이 mundial de sus 항상 días. 딴 것을 생각했어요. Entonces el apóstol Pablo siempre pensaba en el fin de la 로마에 가야 tierra. 하리라. Él quería ir a Roma. 가이사에게 가야 Tener que 되리라. comparecer ante el 내가 César. 스바나로 가야 된다. Tengo que ir a España. 항상 끝을 생각했다니까요. Entonces siempre pensó al final. 왜 그러냐? 그게 땅 끝이라고 ¿Por qué? 생각했어요. Porque él pensó que era el fin del mundo. 그래야지 Eso. 세계복음화 된다고 Porque así 생각했어요. se ocurriría la 그게 evangelización 바울의 mundial. 인생이었습니다. Pero eso era la vida de Pablo. 바울뿐만 아니라 저와 여러분들에게 그런 믿음을 지금 요구하고 있는 겁니다. Pero no solo de Pablo, sino también de nosotros. Dios pide esta misma fe. 계시록 22장 20절에 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. En Apocalipsis 22:20 nos dice que de cierto os digo que vengo pronto, oh Señor Jesús, amén, ven 이게 pronto. 사도들과 제자들의 믿음이었습니다. Esta era la fe de los apóstoles. 언제 끝이 옵니까? ¿Cuándo es que viene 언제 el 주님 Señor? 재림하십니까? ¿Cuándo es que viene el 이 fin? ¿Cuándo es que 복음이 viene el 땅 Señor? 끝까지 전달돼야지 재림하십니다. Cuando viene el Señor, cuando viene 어떻게 este evangelio al fin de la 세계복음을 tierra, 하냐 entonces viene el fin. ¿Cómo es que 저는 ocurre? 한국에서 목회를 하고 있습니다. Yo estoy haciendo ministerio pastoral en Corea 교회를 여러 군데 하고 있습니다. y estoy en muchas iglesias 교회 할 일 많아요. y hay mucho que hacer en la iglesia. 여러분도 아시잖아요. Ustedes lo saben bien. 교회 할 일 Hay 많거든요. mucho que hacer en la iglesia. 제가 고민했습니다. Y me puse a pensar, 내 교회를 한 100만 명쯤 모으면 세계복음화 될까? si se reúnen alrededor de 100,000 en mi iglesia, ¿será que ocurre la evangelización mundial? 난 세계복음화 하고 싶은데 Y yo quiero hacer la evangelización mundial. 세계복음화 하라고 얘기하시는데 Y entonces me dice Dios que haga la 우리 evangelización 교회 mundial. 성도들 100만 명 모으면 세계복음화 될까? Y si se reúnen alrededor de 1,000,000, ¿será que se puede hacer? 심지어 그 100만 명의 성도들 각 나라마다 100만 명 교회의 성도들을 세운다고 세계복음화 되겠냐? ¿Y será que si este millón, entonces se va a todo el mundo y levanta una iglesia de 1,000,000 ahí en sus países, ¿será que resulta? 양심적으로 안 된다는 En mi 결론이요. conciencia yo sabía que no. 어떻게 하면 세계복음화 될까? ¿Cómo se puede hacer la evangelización mundial? 그게 고민이었어요. Siempre me puse a pensar en eso. 어떻게 하면 세계복음화 하지? ¿Cómo podemos hacer la evangelización mundial? 정말로 성경대로 어떻게 하면 세계복음화 할 수 있어요? Bíblicamente, ¿cómo puede hacer la evangelización mundial de verdad? 하나님께서 성경의 복음을 우리에게 주셨고 Dios nos dio el evangelio de la Biblia. 하나님이 성경의 전도를 우리에게 Dios nos 주셨고 dio el evangelismo de la Biblia. 현장에는 예비된 제자가 있고 Y hay personas preparadas en el 각 campo. 나라에는 각 나라 살릴 제자가 있고 Y hay discípulos para salvar a cada país en su campo. 사실은 끝이구나. La verdad, entonces 그 terminó 각 todo. 나라의 제자에게 성경의 복음과 성경의 전도를 전달하면 끝이구나. Y entonces si les comparto este evangelio y este evangelismo bíblico a todos ellos, entonces es el fin. 저희가 다음 주에 니카로가 갑니다. La otra semana vamos a Nicaragua. 콜롬비아, 엘살바도르, 멕시코, 캐나다, 파나마 이렇게 돕니다. Y entonces vamos a Colombia, vamos a El Salvador, vamos a Guatemala, vamos a México y después vamos a Panamá y después vamos a Canadá. 요번에 9개 나라입니다. Vamos a 9 países. 9월 달부터 브라질, 아르헨티나, 그 베네수엘라, 온두라스, 도미니카 공화국, 푸에르토리코, 벨리스 이렇게 한 10개 나라 Y 들어갑니다. entonces vamos desde septiembre, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Brasil, vamos a ir a Honduras, vamos a ir a Belice, vamos a ir a la República Dominicana y a Puerto Rico y a todos estos 그 países. 나라의 중요한 제자들이 찾아졌습니다. Entonces ya se encontraron discípulos importantes en muchos de estos 중요한 países. 제자들을 통해서 그 나라의 전도운동이 일어나고 Y 있습니다. está ocurriendo el movimiento de evangelismo en cada uno de estos países. 물론 쿠바에도 그런 일이 벌어지겠지만 저희 한국 같은 나라들은 인터넷이 굉장히 발전돼 있어요. Y claro que en Cuba también ocurrirá esto, pero digamos en Corea está muy avanzado el internet. 그러니까 각 나라 세워진 제자들하고 저희가 인터넷으로 매주 만납니다. Y todas las semanas a través de internet nos comunicamos con esos discípulos que 그래서 están 그 나라에 en cada 일어난 país 전도에 대한 보고를 y 들어요. escuchamos cómo es que se está evangelizando en cada 그리고 país. 서로 전도로 포럼합니다. Y entonces hacemos un foro de qué es el 그래서 evangelismo que 같이 ocurre. 발전합니다. Y entonces nosotros avanzamos juntos. 이런 일이 지금 벌어지고 있어요. Y esto está ocurriendo ya. 각 나라의 제자가 예비돼 있고 Y entonces están preparados 우리에게는 discípulos 성경의 복음과 성경의 전도가 있고 en cada país y nosotros tenemos el evangelio de la 이것을 Biblia y el 전달하면 이 evangelismo. 사람들이 그 지역과 그 나라를 살려내고 Y entonces estas personas a quienes se les transmiten, ellos salvan a su país. 그런 사람들끼리 서로 연결돼서 포럼하면 같이 승리하고
Y entonces cuando nosotros compartimos en cada uno de nosotros, entonces nosotros crecemos 굉장히 juntos. 빠른 속도로 Y 성장하겠구나. rápidamente crecemos. 지금 실제로 그렇게 되고 있어요. Esto es lo que está ocurriendo ya. 제가 지금은 10주를 교회를 비워요. Yo estoy fuera de la iglesia durante 10 semanas. 올해는 6개월을 교회를 비웁니다. Y este año yo estoy fuera de mi iglesia 6 meses. 한국에 제가 교회가 몇 군데 있는데 6개월을 지금 중단미 나와 있어야 돼요. Entonces hay algunas iglesias en Corea que yo tengo, pero yo estoy 6 meses fuera en el año. 교회가 돌아가겠습니까? Entonces, ¿ustedes creen que la iglesia funciona? 담임 목사가 1년 중에 6개월을 비웠는데 교회가 돌아가겠습니까? Si el pastor encargado entonces se va 6 meses del año, ¿será que funciona la iglesia? 여러분 교회라면 Si 어떻겠습니까? fuera su iglesia, ¿cómo pasaría? 저희 교회는 제가 없어도 부흥이 됩니다. Nuestra iglesia, aunque yo no esté, se está avivando. 예, 저 정인들이 저 뒤에 있어요. Ahí están los testigos atrás. 대부분 저희 교회 성도들입니다. La mayoría son miembros de nuestra iglesia. 정인들입니다. Ellos son testigos. 제가 없어도 교회가 부흥이 돼요. Aunque yo no esté, se aviva. 왜 그런 줄 아세요? ¿Saben por qué? 성도들의 가슴에 예수가 그리스도라는 믿음이 들어갔어요. Porque en el corazón de los creyentes entra la fe que Jesús es el 성도들의 Cristo. 가슴에 세계복음화가 들어갔어요. Y entró la evangelización mundial dentro del corazón de los 제가 밖에 creyentes. 나와서 뭐 하는 줄 알아요. Y ellos saben que es lo que yo hago afuera. 우리 목사님이 당대 세계복음화 때문에 저렇게 하고 있다는 걸 알고 Y 있어요. ellos saben, nuestro pastor está ahí afuera para la evangelización mundial en esos días. 그래서 성도들이 금식하면서 저를 위해서 기도해 Y 줍니다. entonces ellos ayunan por mí en oración. 우리 성도들 중에 지금 직장 그만두고 따라오신 분들이 계세요. Hay algunos que dejaron su trabajo para venir aquí. 아까 얘기했습니다. 신혼여행으로 오신 분들도 계세요. Y les hablamos de esta pareja que está en su luna de miel. 오면 고생이 많거든요. Entonces cuando uno viene no es fácil. 죄송하지만 편하게 지내려면 한국이 훨씬 편해요. Y me da pena decirlo muchas veces, pero para nosotros es más cómodo Corea. 쿠바보다 덥지 않고 Entonces no es tan caluroso como 시설도 Cuba. 훨씬 좋고 Y también las instalaciones 여기 están 오면 así. 고생입니다. Entonces cuando uno viene sufre. 우리 돈 들여가면서 고생하면서 여기 온다고. Entonces uno paga y viene a sufrir. 왜 옵니까? Pero ¿por qué venimos? 세계복음하기. Para la evangelización mundial. 당대 세계복음하기. Para la evangelización mundial en nuestros días. 여러분들도 세계복음 하셔야 돼요. Ustedes tienen que hacer la evangelización mundial. 세계복음하는 막연한 얘기가 La 아니에요. evangelización mundial no es algo abstracto. 여러분 가슴에 성도들이 가슴에 예수가 그리스도라고 믿으시고 En sus corazones y los creyentes en los corazones tienen que entrar que Jesús es Cristo. 성도들의 가슴 속에 세계복음화가 들어가기 시작하면 Y cuando empieza a entrar en la fe de los creyentes que Jesús es Cristo, 지금까지 존재하던 교회하고는 전혀 다른 교회가 됩니다. va a ser una iglesia que nunca antes había existido. 사도행전 11장에 보면 11장과 13장에 보면 담임 목사, 부목사 바울과 바나바가 교회를 3년을 비웁니다. Y si miramos en Hechos 11 y 13 podemos ver que el pastor encargado y el copastor, que eran Pablo y Bernabé, se iban 3 años. 그 다음에 4년, 5년 이렇게 Y 비운다니. después se iban 4 años y después 5. 그래도 교회가 점점 부흥됐어요. Y aún así la iglesia crecía y se avivaba. 온전히 하나 됐거든요. Porque ya eran uno. 뭘 위해서 하나 됐습니까? ¿Por qué eran uno? 당대 세계복음화 Para 때문에. la evangelización mundial en 전 los 세계 días. 팔리는 교회. Entonces era la iglesia que salvaba a todo el 그러니까 다 mundo. 일어나는 거예요. Y entonces se levantaban todos. 여러분 우리는 끝을 봐야 됩니다. Nosotros tenemos que ver el fin. 그냥 제자들이 그런 믿음이 있었구나. 그게 지금 중요한 게 No solo, 아니고 ellos tenían esta fe, no es eso. 하나님이 그 믿음을 우리에게 허락하십니다. Sino que Dios nos permitió esta fe. 그러니까 올바른 종말론적인 신앙을 가지고 Por 있어야 eso 돼요. tenemos que tener una fe escatológica correcta. 마태복음 25장에 10처녀 비유 나옵니다. Y entonces podemos ver en Mateo 25 esta parábola. 기름 준비한 5처녀와 준비하지 못한 5처녀. Entonces acerca de las 10 mujeres, 5 que prepararon el aceite y 5 que no. 결론이 뭡니까? ¿Y cuál es la conclusión? 그런즉 깨어있으라. 이게. Entonces estén despiertos. 그 말과 그때는 알지 못하니까 깨어있으라. Y como nadie puede saber ese tiempo, entonces estén 지금 despiertos. 우리에게 얘기하고 있습니다. Nos lo dice a nosotros. 깨어있으라. Están 베드로전서 4장 despiertos. 7절부터 11절에 이런 얘기하고 있습니다. Y entonces en 1 Pedro 4, del 7 만물의 nos dice 마지막이 가까이 왔다. que llegaron ya los últimos días. 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하며 깨어있으라. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas y despiertos. 그렇게 얘기하고 Nos 있습니다. dice esto. 데살로니가전서 5장 1절부터 11절은 이런 내용이 있습니다. Y en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11 nos dice este contenido. 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 Y entonces en el momento en que digan están tranquilos y están en paz. 임신한 해산의 고통의 이름과 같이 Y así como una mujer embarazada tiene los dolores del parto. 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 Entonces la destrucción llegará a ellos repentinamente. 결코 피하지 Y 못하리라. que no lo podrán evitar. 깨어있으라고 Por eso que 얘기합니다. estemos 준비하라고 despiertos. Que estemos 얘기합니다. preparados. 하나님이 우리에게 주신 Y es 말씀입니다. la palabra que Dios nos da. 진짜로 예수가 그리스도라는 사실을 깨닫고 Y verdaderamente percatándonos de la verdad 주님의 que Jesús 죄를 es 위해서 Cristo. 준비하는 사람은 Y las personas que se preparan 더 correctamente 이상 자기 인생을 위해서 살지 ya 않습니다. no viven para sí. 어떻게 사냐? ¿Por cómo viven? 요한일서 3장 2절로 3절입니다. Vamos a ver primera de Pedro.
요한일서 3장 2절로 3절입니다. Vamos a ver primera de Pedro 3, del 2 al 3. 요한일서 3장 2절로 3절. Entonces nos dice: considerando vuestra conducta casta y respetuoso vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. 제대로 읽었어? 요한일서 3장 2절로 3절. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. Entonces nos dice que nosotros somos hijos de Dios 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 y que no apareció, que aún no se ha manifestado lo que debemos de creer. 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. 3절이 결론입니다. Y en el versículo 3: 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 y todo aquel que tiene esta esperanza en Él 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. se purifica a sí mismo así como Él es puro. 이 소망이 있는 자는 이렇게 살아요. Entonces los que tienen esta esperanza viven así. 주님이 틀림없이 내 살아있을 때 재림하실 것이다. Entonces el Señor vendrá inequívocamente cuando yo esté vivo. 하나님이 나를 통해서 세계복음화 하실 것이다. Y entonces Dios hará la evangelización mundial cuando yo esté 그러면 vivo. 다른 서론이 안 잡힌다고. Y entonces no estamos en otro deseo, 깨끗함을 유지한다 그 말입니다. sino que conservamos esta pureza. 들어온 것을 넘어선다 그 Y 말입니다. nosotros trascendemos lo que es sucio. 하나님께서 이렇게 얘기하십니다. Dios nos dice esto. 우리에게 이 믿음을 요구하고 계십니다. Nosotros tenemos que tener esta fe. 여러분 여기 목회하시는 목사님들 많죠? Entonces aquí hay muchos que hacen el ministerio pastoral. 여러분 어떤 마음으로 목회하고 계십니까? Entonces, ¿con qué corazón nosotros estamos 어떤 haciendo esto? 마음으로 주께서 맡기신 양떼들을 감당하고 계십니까? Y entonces nosotros con qué corazón estamos encargándonos de las 어떤 ovejas 마음으로 지난 encargadas. 수십 년 목회해 오셨습니까? Y cómo nos hemos encargado de nuestro ministerio 혹시 pastoral en los 그 últimos 목회에 años. 만족하고 계십니까? ¿Acaso estamos satisfechos con esto? 여러분 우리가 하나님 앞에 서야 됩니다. Nosotros tenemos que estar ante Dios. 신앙생활은 끝을 봐야 돼요. Tenemos que ver el fin de la vida de fe. 결론을 가지고 해야 됩니다. Tenemos que hacerlo con la conclusión. 그래야지 올바른 방향이 나옵니다. Y así es como podemos ver la dirección correcta. 올바른 목적지, 올바른 결론을 보고 올바른 끝을 봐야지 모든 것이 선명해집니다. Y nosotros tenemos que tener el fin correcto y también el destino correcto para que todo sea claro. 천국 복음이 땅 끝까지 전해져야지 끝이 옵니다. Y este evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones para que venga el 인자가 fin. 그 왕권을 가지고 올 때 여기 있는 사람들 중에 살아있는 사람들도 있을 것이라고 얘기했습니다. Y entonces nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre en toda su gloria, entonces verán algunos de los que aquí que no habrán gustado la muerte. 자, 이제 좀 정리를 해보겠습니다. Organizándolo todo. 우리가 이 자리에 왜 ¿Por qué 왔는지는 estamos en este lugar? 이것 때문에 왔습니다. Venimos por esto. 하나님이 우리에게 새로운 약속을 주셨어요. Dios nos dio una nueva promesa. 새로운 약속. Una nueva promesa. 내가 다시 올 것이다. Que Él vendrá de nuevo. 그 새로운 약속을 붙잡아야 돼요. Y entonces nos tenemos que aferrar a esta nueva 새로운 promesa. 약속을 붙잡는 순간 Y en el momento en el que nos aferramos a esta 우리 nueva 인생의 promesa. 최고의 목표가 주님의 재림, 이게 우리 인생의 최고의 목표가 되는 겁니다. Y entonces la venida del Señor se vuelve nuestro mayor objetivo. 사람들이 간사해요. Entonces las personas a veces son muy sabias. 주님의 재림이나 세계복음화가 자기 인생의 절대적인 기준이 되지 않으면 Pero verdaderamente si la venida del Señor y la manifestación mundial en nuestros días no se vuelven nuestro estándar. 사람들은 전부 자기를 위해서 살아요. Todos viven por sí mismos. 자기 교회가 최고고 Y entonces toda su iglesia es lo 자기 mejor. 가정이 최고고 Y su familia es lo mejor. 자기가 돈 모으고 자기가 힘을 얻는 게 최고입니다. Y el que tengan dinero y que ellos tengan fuerza es lo mejor. 비슷한 길을 걸어가는 것 같지만 주님하고 상관없는 길입니다. Parece que caminan un camino similar, pero no es el mismo que 절대적인 el 기준이 Señor. 주님의 재림 세계복음화여야 됩니다. Y entonces tiene que ser absolutamente la venida del Señor y la manifestación mundial. 예수가 그리스도란 복음의 출발이라면 Y entonces si el inicio es la evangelización que Jesús es de Cristo, 끝은 세계복음화여야 됩니다. entonces este evangelio tiene que ser principio y fin de la evangelización mundial. La 주님의 venida del Señor, 재림 세계복음화 la evangelización mundial. 어떻게 하면 세계복음화 ¿Cómo se 될까요? puede cumplir la evangelización mundial? 여러분들에게 하나님께서 세계복음화를 명령하셨다고 한번 생각해 보세요. Piense que Dios les ordenó la evangelización mundial 여러분들이 세계복음화를 끌고 가는 리더라고 생각해 y que 보세요. ustedes son los líderes de la evangelización mundial. 여러분 같으면 어떻게 세계복음화 하겠어요? ¿Cómo harían ustedes la evangelización mundial? 그 마음으로 살아란 말이에요. Ustedes viven con ese 나 corazón. 아니면 세계복음화 안 된다. Que si no soy yo no se puede 나 hacer la 아니면 evangelización 쿠바 mundial. 살릴 수가 없다. Y si no soy yo no se va a 그 salvar 마음으로 Cuba. 한번 생각해 보세요. Ustedes piénsenlo desde ese punto de 어떻게 하면 vista. 여러분 때문에 쿠바와 중남미와 전 세계 살겠습니까? Entonces, ¿cómo es que a través de ustedes se va a salvar Cuba, Latinoamérica y todo el mundo? Entonces, piénselo bien. 암만 생각해봐도 성경 100%의 복음 아니면 불가능하다. Y sin importar que tanto lo pienses, si no es 100% con el evangelio de la Biblia, no se 100% puede. 그대로 성경의 전도가 아니면 세계복음 안 된다. Y si no es 100% con el evangelismo de la Biblia, no se puede. 하나님께서 우리에게 성경의 복음과 성경의 전도를 주셨고 Y entonces Dios nos dio el evangelismo de la Biblia y también el evangelio de la Biblia. 현장과 각 나라에는 그 나라를 살릴 수 있는 예비된 제자를 주께서 숨겨두셨다. Y el Señor ha preparado personas para salvar a cada país y a cada nación. 사실은 완벽하게 준비되어 La 있다. verdad es que lo preparó 뭐 perfectamente. 하기만 하면 되냐? Entonces, ¿qué hay que hacer? 말씀 붙들고 나가기
나가기만 하면 됩니다. Solo aferrarse a la palabra y 모든 salir. 족속으로 가서 제자 삼으면 됩니다. Y entonces hay que ir a hacer todos los 만민에게 discípulos de 가서 todas las 전파하면 naciones. 됩니다. Y ir a compartir el evangelio en todo el 땅끝까지 mundo. 이뤄내 증인 Y ir a 되면 toda la 됩니다. tierra y ser testigos. 그러면 하나님께서 그 믿음대로 세계복음의 모든 문을 Y si 여십니다. es así con esta fe, Dios permitirá personas de todo el mundo. 여러분들은 어떻게 앞으로 목회를 하실 겁니까? ¿Cómo tiene que hacer su ministerio pastoral en adelante? 어떻게 성도들을 끄실 겁니까? ¿Cómo van a guiar a los creyentes? 어떻게 신앙생활 하실 겁니까? ¿Cómo es que van a vivir su vida de fe? 여러분 세 가지를 기억하세요. Recuerden tres cosas. 성경의 복음, Tiene que ser con el evangelio de la Biblia. 성경의 전도, Y el evangelismo de la Biblia. 그리고 나서 당대 세계복음화 Y la evangelización mundial en esos días. 공부해야 됩니다. Eso tiene que ser. 이 세 가지를 가지고 오늘 내 현장에 전도하는 거예요. Entonces con estas tres cosas soy yo evangelizando mi campo. 이 세 가지를 가지고 목회하는 Y 겁니다. con esos tres yo estoy en mi ministerio 이 세 pastoral. 가지 때문에 교회 헌신하는 Y con 겁니다. esos tres yo estoy devocionando en la iglesia. 다 살아나요. Y todos cobramos vida. 여러분 하나님도 알고 사람도 알아요. Dios lo sabe, las personas lo saben. 진짜 여러분들에게 성경의 복음 예수가 그리스도라고 답이 났는지 하나님이 아십니다. Y entonces Dios sabe si verdaderamente ustedes tienen la conclusión en que Jesús es Cristo, es 100% evangelio. 성경의 전도를 가지고 살 것인지 하나님이 Y 아십니다. Dios sabe si ustedes van a vivir al 100% con el evangelismo de la Biblia. 무엇보다도 주님의 재림을 앞당기기 위해서 세계복음을 위해서 발버둥 친다는 걸 하나님이 아세요. Y Él sabe si ustedes están caminando verdaderamente y están esforzándose para la evangelización mundial en sus días. 여기 주님의 재림을 앞당기는 세계복음 할자가 일어나기를 바랍니다. Y espero que verdaderamente haya personas de Dios que se van a levantar a hacer la evangelización mundial en sus días. 정말 세계복음 하기 위해서 쿠바를 살리고 중남미를 살리겠다 이런 분들이 일어나기를 바랍니다. Verdaderamente espero que se levanten las personas que verdaderamente digan voy a salvar a Cuba y hacer la evangelización 그래서 mundial. 100% 성경의 복음과 성경의 전도 가지고 도전하게 되길 바랍니다. Y espero que verdaderamente tengan el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y que desafíen así. 제가 공식적으로 광고하겠습니다. Y yo lo informaré de una manera oficial. 사실은 진짜 할 사람한테만 주고 싶은 메시지가 있어요. La verdad es que hay un mensaje que yo solo le quiero dar a las personas que lo van a hacer verdaderamente. 여기까지는 서론이라고 얘기한다면 Y eso es la introducción. 진짜로 할 사람에게 지금까지 우리가 어떻게 해왔고 진짜로 하려면 뭐가 더 필요한지를 얘기해드리고 싶습니다. Y entonces yo le quiero decir a las personas que verdaderamente lo vayan a hacer, qué hemos hecho hasta ahora y cómo se tienen que hacer en adelante. 제가 고민을 많이 했어요. Y yo he pensado mucho. 하지만 여러분들의 듣는 태도와 그 다음에 앞선 분들의 이렇게 자세를 보고 마음에 좀 결단을 좀 했습니다. Sin embargo, veo cómo ustedes escuchan y también las personas que los están liderando y toda esta resolución. 저희들이 하바나에 내일까지 있습니다. Nosotros estamos hasta mañana en Habana. 모레 아침에 출발합니다. Y entonces pasado mañana en la mañana nos 내일이 vamos. 주일이라 다 바쁘신 줄 알고 있습니다. Y yo sé que mañana es domingo y están ocupados. 그래서 부탁을 드리고 Por eso les pido ese favor. 광고를 드립니다. Les doy este anuncio. 내일 저녁에 6시경에 Entonces mañana en la noche a las 6. 주일 예배 다 마치고 Después de terminar el culto de domingo. 정말로 성경의 복음과 성경의 전도로 쿠바를 살리는데 좀 더 메시지를 듣고 싶고 좀 더 구체적인 부분을 알고 싶다. Si verdaderamente quiero escuchar el mensaje para el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, cómo salvar a Cuba y tengo que hacerlo más específicamente. 그분들만 오십시오. Entonces las personas que piensen 은혜 esto, 받을 사람 vengan. 말고. No las personas que simplemente vayan a 진짜 recibir 쿠바 살릴 gracia, 전도할 사람 오십시오. sino las personas que vayan a salvar a Cuba y vayan a 혹시 evangelizar. 이 자리에 6시에 그 시간이 허락됩니까? Entonces se nos permite este lugar a las 6 mañana. 오케이. 얘기를 한번 해봐야 오늘까지만 요청했는데 한번 얘기를 해봐야 이 목사님 교회가 아닌가? No es iglesia. 아 그래. 우리 저쪽에 다른 장소가 되나? 될 만한 데가? 아스트로 목사님 교회는 좀 그렇지. 저희가 숙소에 머물고 있습니다. O bueno, nosotros estamos en un alojamiento. 우리 숙소에 6시까지 오십시오. O vengan a nuestro alojamiento hasta las 6. 장소는 저희가 마련하겠습니다. Luego te prepararemos el 관심 lugar. 있는 분들만 오세요. Son las personas que estén interesadas. 그러니까 아무나 오지 마시고 Por eso no venga cualquiera. 오더라도 못 알아들을 겁니다. Y entonces aunque venga no va a entender. 그러니까 생명 걸고 이것에 내 생명 걸겠다 이런 사람만 오세요. Las personas que vayan a dar su vida y que digan verdaderamente yo quiero dar mi vida. 그런 분들에게 들려주고 싶은 얘기가 많습니다. Algo que les queremos compartir a ellos. 여튼 3일 동안 하나님께서 은혜를 주셔서 감사를 드리고 Les agradezco porque Dios nos ha dado esta gracia durante 3 días. 여러분들이 이 쿠바 살리고 당대 세계복음하는 주역이 되시길 예수 이름으로 Y 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesús para que verdaderamente ustedes salven a Cuba y puedan hacer la evangelización mundial en sus días. 우리 목사님 나오셔서 기도하실 거기 때문에 Entonces el pastor va a orar 이 después. 정도에서 마무리하겠습니다. Así que nosotros vamos a concluir 예, con esto. 감사합니다. Muchas gracias.